Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my students. I hope you are in condition all, even though this situation is not very uncomfortable for us for this month. I hope we can keep our spirit doing our daily activities. Um, for today, I would like to give you some materials about English for business. This is for internal only. We will discuss about some purposes. The first one, there are some dialogue. I will explain about dialogue, and then the second one about language notes, and then price product. It's related with business. How to we say in English, and then there are some vocabularies that we must learn and memorize in our mind. Okay, and then after that we will learn about mode of verb. Then what you will do in this meeting, even though this is online. Okay, I will read about the dialogue first. There are three dialogues about it. The first one, the first person is waiters, Ralph and Anna. Alright, try give some example. Waiters. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Ralph? Yes, I'll have iced tea, please. Anna? I have lemonade. Waiters. Okay, are you ready to order? Or do you need a few minutes? Ralph? I think we are ready. I'll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. Waiters, how do you want the beef? Rare, medium, or well done? Well done, please. And I'll just have the fish with bonito and a salad. Then how to arrange about the ordering meals, about waiters, and then some two-person to say about it. And then there are language note. Ini ada catatan-catatan secara bahasanya, kaidah-kaidah bahasanya apa yang harus kita ketahui. Di situ ada kata can I start you off with something to drink? Can I start you off with something to drink? This is notice how the question start with can. Ini jadi kalau ada pertanyaan menggunakan can ataupun bentuk-bentuk model can, could, must, mau tidak mau, this is a yes or no question. The intonation rise at the end. Can, could, or yes, I can. No, I cannot. Could you? Blah blah blah. Yes, I could. Jadi kata-kata pertanyaan yang menggunakan kata can dapat bisa ini biasanya jawabannya harus mau tidak mau harus jawaban iya dan tidak. And the second language note, and I'll have lemonade. And I'll have lemonade. Notice how Anna stressed I'll. Lemonade. Jadi ada kata I'll itu singkatannya adalah I will. I will. To emphasize, untuk memilihkan her choices, untuk menunjukkan pilihan bahwa dia inginnya adalah lemonade. The third one, are you ready to order or do you need a few minutes? The word of signal a choice here, notice the rising intonation on order and falling intonation on minutes. The first choice is are you ready to order? And the second choice is do you need a few minutes? Jadi ini kalau dicantumkan ada
signal tanda pilihan. Apakah are you ready to order atau do you need a few minutes? Jadi ini time choice-nya, pilihannya ada dua itu. I'll have the fourth. I'll have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. Notice, diperhatikan bahwa tomato soup, roast beef, mashed potato, and peas are stressed. Ini kata-kata yang biasanya ditekan because the food order is important information here. Notice also that tomato soup, roast beef, and the mashed potatoes are compound word. Compound word itu maksudnya ada dua kata yang digabung menjadi satu atau frase. The stress, penekanan cara mengucapkannya on the second word in each phrase. Jadi di kata keduanya, misalnya tadi masih potatoes di kata yang keduanya. Roast beef, berarti beef ditekan, and the others. Now, well done, please. Notice well done, please. Okay, good. Notice that the subject and the verb are omitted the response. Only the necessary information is given. Jadi, well done, please. Jadi, oke, baiklah. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa informasinya sudah diberikan. Well done, please. I'll just have the fish. Honestly, just ada kata just, G-U-S-T. It's mean that she doesn't want a starter. Jadi dia punya pilihannya ya hanya itu, just, not juice. It's different, just and juice. And then we go to another slide. It's about price and product. Ini tentang harga dan produk. What's the meaning of that words? A product is a good, service, or idea including all the tangibles and intangible provides in an exchange between a buyer and seller. People buy a product for the benefit and satisfactions it gives. A product can be into goods like a car or service form like your checking account at the bank, but also could be bought in one blended. Dinner at the restaurant, for example, consists not only a single item, food, beverage, but also preparation, service, and the appeal of dining in that special setting. Product used by individual for personal and family consumptions or consumes product in expensive good and service that consumer often buy without much through or effort. Are convenience product, meal, bread, magazine, soft drink, or example. Jadi produk itu bisa berkaitannya dengan yang namanya barang-barang ya. Bisa juga jasa juga bisa, dan juga bisa berkaitan dengan yang namanya yang berbenda ataupun tak berbenda. Dikata tangibles and tangibles bagi berbenda dan tak berbenda. Dan biasanya produk ini akan keterkaitan antara exchange between a buyer and seller, pertukaran antara pembeli dan penjual. Dan people buy a product for the benefit, jadi ada keuntungan dan kepuasan ketika ini diberikan. Produk can be into the good, jadi bisa barangnya bentuknya seperti mobil, kemudian service form, checking account in the bank juga termasuknya jasa ya, tapi itu juga bisa bentuknya produk. But also could be put in one blended. Bisa juga kita ketika ke restoran, kemudian memesan makanan dan yang lainnya. Dan produk ini bisa digunakan untuk individual or personal
and family. Jadi bisa digunakan untuk eh, pribadi ataupun orang lain ataupun keluarga. Kemudian an item that buyer will expend times and effort to find a purchase is shopping product. This category include goods such as TV set, VCR, a major appliance, and furniture and service such as dental care, legal advice, and tax preparation. Goods and services that have specific attributes desired by a particular good of a group of consumers as known as specialty product. Specialty product can be expensive and unique, such as Mercedes sport car. Jadi antara barang dan pelayanan ini juga ada yang bentuknya adalah yang spesifik, yang harus diketahui oleh para pelanggan, customer, special product, artinya produk yang khusus, dan biasanya produk yang khusus itu lebih mahal, expensive, and then unique, dan juga unik ya, artinya berkarakter, such as Mercedes sport car, kayak mobil sportnya Mercedes kan, it's expensive, and then we go next slide. Product used by organization in producing good or service are industrial product. A group of related good or service market by a firm is called product line. Ini juga ada produk yang bisa dibentuknya untuk bukan hanya memproduksi sebuah barang, tapi produk di industri juga bisa berhubungan dengan beberapa orang, dan lebih cenderung yang sekarang lebih disebutnya adalah product line, garis produksi. A firm product can be sold with only one or two product or deep, including many product. The collection of item and service are firm offer for sale is known as product mix. Jadi produk itu bisa digabung ya, mix manner. Marketer refer to product pieces as narrow or wide, depending on how many product lines are carrying. Jadi tergantung dari berapa banyak produksi yang bisa dibawa, dan juga produk ini bukan hanya secara personal, tapi juga bisa di industrial, bisa di industri. And we go to next item about price. Price is harga, pricing. Price of product is one of the most important aspect of both seller and buyer. Jadi harga dari produk ini aspek yang sangat penting untuk kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Price is the value that buyer exchange of a product marketing transaction. Price ini harga ini ataupun nilai ini, value, mungkin lihat sendiri nilai pertukaran antara dari produk apa, dan biasanya antara marketing transaction juga transaksi dari pemasaran. Money usually is the value exchange for a product that satisfied a customer need. Jadi money with many is different. Money is money. Money. Many MANY is different. Many and money. We talking about money. No money, no honey. Now, money is usually the value exchange for a product that satisfied a customer need. The pricing is crucial for marketer because price is highly visible to consumer and create affect purchase of definition.
Jadi ini juga termasuk uang juga mempunyai nilai yang pertukaran yang tinggi terhadap eh, produk, di mana kebutuhan dari kepuasan eh, customer, pelanggan. The pricing is crucial marketing. Jadi harga juga bisa hal yang krusial untuk para apa bagian market atau marketing atau pemasaran, karena harga price is highly visible to consume and create effect. Jadi ketika ada penawaran dan penjualan yang berkaitan dengan harga, ini mempunyai eh, efek yang berbeda. A firm cannot determine a product price without considering several factors that affect price. Uh, Firms cannot determine product. The firma ini tidak bisa mempertimbangkan harga dari produk tersebut tanpa mempertimbangkan beberapa faktor yang bisa mempunyai efek terhadap harga. Manager must take into account the use of price and non-price competition. Jadi manajer juga punya take into account the use of punya 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 kapasitas untuk menggunakan harga dan juga tanpa ada persaingan harga. Supply and demand, uh, penawaran permintaan uh, pelanggan ini akan memberi persepsi dari harga. Perceptions of price. Film competing based on the price competitions. It is policy is of using price to define product in the marketing. Generally, they set price equal to or lower that competitor price. Ini juga berkaitan dengan harga. Biasanya determinate membedakan antara produk di pasar-pasar tertentu dalam hal kebijakan. Policy is kebijakan. Generally, pada umumnya they set price equal to or lower than competitor price. Ini juga secara umum uh, government have policy, biasanya pemerintah punya kebijakan untuk menaikkan ataupun menurunkan dari beberapa harga-harga pesaing kompetitor. And next slide, policy of emphasizing aspect other than price. Jadi policy ini juga kebijakan juga punya aspek yang lain dari harga, such as quality, kualitas dari harga tersebut, service or promotion, pelayanan atau promosinya. To sell product is known as non-price competition. Jadi tadi yang berkaitan dengan kualitas, pelayanan dan promosi. Kemudian to sell product, untuk menjual produknya itu, inilah yang disebut dengan non-price competition. Ini disebut dengan persaingan non harga, yang bukan harga tapi itu juga jadi dengan sebagai competition. The strategy is usually in building brand loyalty. A name, signs, or design a company uses to distinguish its product from others is called brand. Nah, strategi ini bisa digunakan untuk membangun loyalitas brand, ya, branding. A name dari nama, kemudian tanda, kemudian designs, rancangan dari perusahaannya itu, ini bisa distinguish its product from other. Ini bisa menjadi sebuah pembeda dari produk yang lain. Dan ini sebutnya adalah brand, merek ya, brand, merek. Firms usually want to exclusive use of their brand and take steps to prevent others from using them. Brand regularly
with the patent and trademark. A trademark legally protected can be used only by its owner. Dan jika film ini biasanya exclusive use, biasanya hanya orang tertentu yang menggunakan dari produk mereka, and take step to prevent other from using them. Dan ini juga bisa untuk melindungi uh, untuk mereka. A brand registered with a patent and trademark. Jadi merek ini juga bisa didaftarkan dan juga bisa dipatenkan. Karena kalau sudah trademark, legally protected, sudah secara legal dilindungi, ini dan bisa digunakan hanya its for owner, hanya untuk yang punya ownernya. Now, this is some text really explain about price and product. You can assume yourself. Nah, ini bisa diasumsikan sendiri tentang price and product. There are some questions. There are 10 questions. What is brand? Why do people buy a product? What is the product? What is the product consists of? What is the consumer product? What are convenient product? And then what is the shopping product? What the shopping product include? What is the product lines? And then the last, what are specific product? This is a question that you must answer with yourself based on the text, price, and the product. Only 10 in question. Now, there are some more. There are 5 questions again. What is the product? What is the price competition? What is the trademark? What is the product mix? And then what is the non-price competitions? Okay, you must answer 15 questions with yourself and then collect it to me. And then some vocabularies, intangible, berwujud exchange, kemudian benefit, and then how to say it, satisfactions, and then effort, and then expand, include, the meaning of include is meliputi, shallow, refer, crucial, highly visible, distinguish, blended learning. Misalkan ada kata blended learning, berarti ini sebenarnya bukan blind BLIND, ini blended learning. Berarti ini adalah pembelajaran yang campuran atau mix learning teaching and learning. Cookies, clients, refer, consider, equal, and then emphasize. Nah, ini kata-kata yang harus dikuasai dalam unit 1 ini. Okay, maybe you have some question about it, but I would like to finishing my explanation first, and then after that, you will making question individually on my number. Okay, the last purpose is about mood of verb. Verb itu kata kerja. Mood, you know mood? What mood? Maybe you know about mood. I'm not in the mood. But mood is a transfer verb, yang diutarakan, diucapkan to verb dengan kata kerja. Verb is kata kerja. To indicate that a sentence with expressing fact, wish, comment, or request. Jadi mood of verb itu berarti ucapan dari kata-kata itu untuk mengindikasikan kata-kata atau sebuah kata yang mana mengungkapkan tentang fakta, harapan, kemudian perintah, atau juga request. Request itu maksudnya I request you, menawarkan. Beda request dengan offering. Offering itu menawarkan, request itu meminta. Mood of consists of imperative mood. Imperative kata perintah, to expressing comment or request. For example, read
The instruction on page 5. Please notice each member of your staff. Do not write in the space below. That is about kalimat perintah. Ada ya bentuknya dia selalu dengan kata kerja ada read and then notice 5 and then write. Itu ada kata-kata perintahnya di stressingnya di kata kerjanya itu. Kemudian indicative word, the second one, indicative word to expressing statement, opinion or possibility. Jadi ini untuk indicative mood, ini untuk mengungkapkan tentang pernyataan, pendapat ataupun kemungkinan, possibility. For example, is the information that you are receive accurate? Ada kata receive accurate. Your check maybe have lost in the mail. Ada kata may have been lost. Maybe, may have been is different word. But ada kata-kata yang juga ada receive menerima. Kemudian ada lost itu hilang. Jadi bisa katakan ini sebagai indicative statement untuk mengutarakan tentang pernyataan, pendapat ataupun kemungkinan beberapa pernyataan. And then the third, subjective mood to express a kondisi bisa juga syarat, which contractually to the fact and wish, yang biasanya untuk kontradiktif fakta dan harapan juga hampir sama seperti itu. Hanya kata kuncinya part of sentence followed by if. Ada kata if jika, kemudian if close, and then state a possible or contrary to the fact. Jadi kalau yang subjective mood ini dia akan berkaitannya dengan sebuah sub tertentu dan ada kata kuncinya adalah ada kata if. Okay. There are three types of sentence where express subjective mood, namely the one probably conditions. Kalau kita lebih cenderung adalah kata pengandaian ya, ada kata pengandaian. If this is one related to event activities which probably happen. If blah 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 verb 1, simple present verb blah blah blah, or if verb simple present blah 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 will. Jadi kalau tipe S1 ini dia bentuknya probably condition, real condition. Jadi kondisinya benar-benar terjadi dan masih bisa terjadi. For example, if you go to the shop, buy me a pack of cigar. Jika kamu pergi ke toko, belikan saya sebungkus rokok ya, cigar. Jadi ini masih bisa kemungkinan terjadi. Kalau kalimat pertamanya ada simple present, kalimat yang keduanya biasanya adalah simple future. Ada kata will, akan terjadi, kemungkinan mendekati kenyataan. If they invite me, jika mereka mengundang saya, I will come to their party. Jika mereka mengundang saya akan datang ke pesta mereka. Jadi ini masih bisa terjadi. Dan ini lebih cenderung tipe pertama, conditional sentence, kalimat pengandaian. Tipe yang kedua adalah improbable condition, unreal condition in the present. Jadi kalau tipe yang kedua ini tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena di saat ini tidak mungkin bisa terjadi karena ini sudah berlalu musimnya ataupun waktunya. This one related to event does not exist, but just imagination for the moment. What is it? Eventnya, peristiwanya ini tidak pernah ada, doesn't exist, tidak mungkin ada, but just imagination for the moment-nya, hanya sebuah imajinasi saja. Dan ini lebih cenderung simple past, ada kata if, kemudian kata kuncinya ada simple past, kemudian ada past future, dan past future biasanya kata kuncinya ada kata would. Kalau simple present ada verb one, ataupun simple future dia ada kata will ataupun shall, berubah jadi past future, berubahnya jadi would, tapi tetap kata kerja pertama. If I had the money, I would buy a motorcycle.
If I had the money, I would buy a motorcycle. Jika saya punya uang, saya akan membeli sebuah motor. Tapi yang real times-nya menunjukkan bahwa kita tidak punya uang sebenarnya pada saat ini. Tapi ketika kita tidak punya, tapi kita punya keinginan untuk membeli sebuah motor kalau kita punya uang pada saat ini. Tapi kita bicaranya tidak, bukan saat ini sudah terjadi. Jadi kemungkinan tidak tidak mungkin terjadi. Tipe yang ketiganya adalah impossible condition. Impossible condition. Dan ini lebih tidak bisa terjadi lagi. Unreal condition. Dan ini lebih cenderungnya menggunakannya adalah what is it? Simple perfect dengan perfect continuous. Kata kuncinya ada if, kemudian past participle, dia menggunakan past participle kata kerja ketiga. Kemudian di situ ada would, have, verb ketiga. Jadi yang tipe yang ketiga ini semuanya menggunakan kata kerja ketiga. Karena dia bentuknya adalah yang verbal. Dan tidak mungkin bisa terjadi lagi. Contohnya adalah if he had arrived 10 minutes later, jika dia sudah datang 10 menit yang lalu, ini sudah terjadi kan ya? Ini sudah terjadi. Kalau dia datang 10 menit yang lalu, we would have got a seat. Dia pasti dapat tempat duduk. Jadi secara realnya adalah logika kalimatnya adalah dia tidak datang 10 menit yang lalu. Sampai sekarang juga tidak datang. Dan mungkin nggak mungkin dapat tempat duduk. Kan? Jadi yang tipe yang ketiga ini lebih tidak mungkin terjadi. Now, and then there are 5 questions for you to it. This is a multiple choice. Are you thinking about going to Bali? And then the second one, it's really raining. Why did you only send $20 in the mail? If I had money, I'll blah blah blah. Yeah, giving you more. Jadi yang do it ini slide-nya adalah Anda pilih option A, B, C, or D. Anda pilih A, B, C, ataupun D. Yang mana ya lebih terbaik? Karena ini lebih cenderungnya adalah berkaitan dengan kata bahasa. Ataupun ya kata bahasa, grammar, ataupun tenses yang sudah dijelaskan tadi. Mood of verb. Okay. Okay, my student, I hope you understand what I said. This is only a half hours. I will explain it. I hope you understand, even though only little bit. Untuk referensi, I will give you slides. The last slide is reference. Anda bisa cek, baca-baca lagi ini tentang referensi apa yang akan Anda baca nanti ke depan. Tapi ini lebih cenderung because this is for English business. Focus on how English built for business. Jadi kita dasarnya saja berkaitan sama bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya yang sering keluar di bisnis kata-katanya apa saja. Okay, I think enough for this meeting. I hope we are reconciled. Thank you for attention. See you. Bye bye. Keep in spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.